बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। बाइडेन ने कहा हम जीत रहे हैं, हुक्मरानी के मंसूबे भी बनाने शुरू कर दिए। ट्रंप ने बाइडेन को जीत के ऐलान के खिलाफ किया खबरदार, कहा कानूनी लड़ाई अभी शुरू हुई है। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में बाइडेन की लीड बढ़ी, अब वापसी नहीं होगी, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर ट्रंप के हामी जमा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया में गिनती रोकने के लिए रिपब्लिकन्स की दरखास्त रद्द कर दी। अमरीका की नई हुकूमत न्यूक्लियर डील पर वापस लौटे, हसन रूहानी ने किया मुतालबा, कहा कौम मुजाहिमत करती रहेगी। फ्रांस ने कहा बाइडेन सदर बने तब भी अमेरिका यूरोप ताल्लुकात पहले जैसे नहीं होंगे। अमेरिका में 1,29,000 नए कोविड केस, यूरोप की मौतें 3 लाख से ज्यादा हो गई। यूएई में मुसलमान भी शराब खरीद सकेंगे, लिव इन रिलेशंस की भी इजाजत, कानून में अहम तब्दीलियां। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के इलेक्शंस की। अमेरिका के सदारती इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब अहम रियासतों में उनकी लीड में इजाफा हो रहा है। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन ट्रंप से 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। अपने हामियों से खिताब करते हुए बाइडेन ने कहा कि नंबर्स हमें एक बात बिल्कुल साफ कहानी सुनाते हैं, हम ये दौड़ जीत रहे हैं। जॉर्जिया, नेवाडा और एरिजोना में भी डेमोक्रेट्स को लीड हासिल हो रही है। इस तरह व्हाइट हाउस की तरफ बाइडेन का रास्ता और आसान हो गया है। बाइडेन को कामयाबी के लिए इनमें से किसी एक ही रियासत में जीतना काफी होगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को तमाम रियासतों में जीतना लाजमी है और इस बात का इम्कान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को जीत के ऐलान के खिलाफ खबरदार किया। हालांकि खुद ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान किया है। आखिरी खबरें मिलने तक भी ट्रंप को 214 और बाइडेन को 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिले थे और किसी भी उम्मीदवार को कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की जरूरत होती है। अमेरिका और पूरी दुनिया के लोग नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आसार बता रहे हैं कि बाइडेन अब उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है और वो अगले सदर बन जाएंगे। अलास्का, जॉर्जिया, नेवाडा और पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती जारी है। ट्रंप ने एक बार फिर धांधलियों के इल्जामात को दोहराया, लेकिन उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। बाइडेन ने अपने हामियों से कहा कि वो सब्र से काम लें। एरिजोना में बाइडेन की जीत की पेशकयासी की जा रही है, लेकिन ओहदेदारों ने कहा कि पोस्टल बैलेट्स अब भी गिने जा रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में बेचैनी देखी जा रही है। बास काउंटिंग सेंटर्स के बाहर लोगों को बंदूकों के साथ देखा गया। एक्सपर्ट्स की वार्निंग है कि सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसके अलावा कई शहरों में ट्रंप और बाइडेन के हामी सड़कों पर हैं। बाइडेन जुमे की रात खिताब करते हुए कहा कि वोटों की गिनती पूरी होने दीजिए, हम कामयाबी हासिल करेंगे। डेलावेयर रियासत के शहर विल्मिंगटन में खिताब करते हुए बाइडेन ने कहा कि हम 24 साल बाद एरिजोना में जीत रहे हैं, हम 28 साल बाद जॉर्जिया में जीत रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि हम 300 से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो और कमला हैरिस न सिर्फ नतीजों का इंतजार कर रहे हैं बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट्स और मईशत के एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। हम ओहदा संभालने के बाद कोरोना वायरस की वबा और उसके मौशी असरात से निमटने के लिए एक मंसूबा बना रहे हैं। इस तरह ट्रंप के मुखालिफ बाइडेन ने और उनकी नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने नतीजों से पहले ही रुझानात को देखते हुए हुक्मरानी के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। बाइडेन ने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द ही कौम से खिताब करेंगे।
अमेरिका के कई शहरों में मुजाहरे भी हो रहे हैं। डेमोक्रेट्स का मुतालबा है कि वोटों की गिनती जारी रहे और एक एक वोट गिना जाए, जबकि ट्रंप के हामी चाहते हैं कि काउंटिंग फौरी रोकी जाए। डेमोक्रेट्स ने धांधलियों के बारे में ट्रंप के इल्जामात को रद्द कर दिया और अमरीकियों से कहा कि वो मुल्क के इलेक्टोरल सिस्टम पर भरोसा रखें। 74 साल ट्रंप ने अब तक हार नहीं मानी है। उनका कहना है कि बाइडेन को गलत तरीकों से जीत का दावा नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने ट्वीट किया कि कानूनी कार्रवाइयां अभी शुरू हुई हैं। ट्रंप और उनकी टीम काउंटिंग रोकने और दोबारा गिनती के लिए कई जगह अदालत पहुंच रही है। मौजूदा रुझानात को देखें तो अब ये बात तकरीबन तय है कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर बन जाएंगे। ये अमेरिका की हालिया तारीख में सबसे सख्त और तल्ख इलेक्शन हैं। इन इलेक्शंस में कोविड-19 एक अहम मसला था। बाइडेन ने जुमे को कौम से खिताब करते हुए कहा कि लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को इख्तियार दिया है कि वो कोविड-19, मईशत, क्लाइमेट चेंज और मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती के बारे में कदम उठाएं। बाइडेन इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो पेरिस क्लाइमेट डील पर वापस लौटेंगे, जिसे ट्रंप ने तोड़ दिया था। बाइडेन ने कहा कि वो बटी हुई अमेरिकी कौम को एक करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम बहैसियत कौम एक जगह जमा हों और जख्म भरें। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फौरी काउंटिंग रोकने के लिए पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन्स की दरखास्त खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने पेंसिल्वेनिया ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम पोस्टल बैलेट्स गिनें। उन रियासतों में जहां बाइडेन आगे हैं, इलेक्शन ओहदेदारों ने बताया कि काउंटिंग सेंटर्स के बाहर ट्रंप के हामी गुस्से की हालत में हैं, जिसे देखकर उन्हें डर हो रहा है। फोनिक्स में एक काउंटिंग सेंटर के बाहर मुसलसल 3 दिन से ट्रंप के हामी जमा हैं। ये मुजाहिरीन नारे लगा रहे हैं कि पोल वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाए। वो ट्रंप को 4 साल सदर बनाना चाहते हैं। डेट्रॉइट में हजारों हामी एक काउंटिंग सेंटर के बाहर जमा हुए। ये एहतजाजी चोरी रोको के नारे लगा रहे थे। बास के हाथ में बैनर्स थे जिन पर लिखा था कि मेक इलेक्शंस फेयर अगेन। पुलिस ने कई काउंटिंग सेंटर्स को अपने घेरे में ले रखा है। फिलाडेल्फिया में बंदूकों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिशिगन में भी ट्रंप के हामियों ने मुजाहरा किया। बाज मुजाहिरीन के हाथों में फौजी स्टाइल की बंदूकें हैं। अमेरिका में इलेक्शंस होकर 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी वोटों की गिनती जारी है। इसकी वजह यह है कि इस मरतबा कोविड-19 की वजह से बड़े पैमाने पर पोस्टल बैलेट डाले गए हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका की अगली हुकूमत को वादों पर दोबारा लौटना चाहिए। ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था। टेलीविजन पर खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि पिछले 3 साल से ईरानी कौम को मुआशी दहशतगर्दी का सामना है और उसने ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के फैसले हमेशा वाज़ेह रहे हैं और हमारी कौम मुज़ाहमत और सब्र से काम लेती रही है जब तक दूसरा फरीक रास्ते पर नहीं आ जाता। रूहानी ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की अगली हुकूमत 3 साल तजुर्बे से सबक सीखेगी, कानून पर अमल करेगी और तमाम वादों पर वापस लौटेगी। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर बाइडेन जीतें तब भी अमेरिका और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात वैसे नहीं हो सकते जो ट्रंप दौर से पहले थे। फ्रांस के वज़ीर ने यूरोपियन रेडियो से बातचीत करते हुए बताया कि हम पुराने दौर के ताल्लुकात की सतह पर नहीं पहुंच सकते। इन 4 बरसों में दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है। यूरोप अब कमज़ोर नहीं है, वो एक ताकत की हैसियत से अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ देखेंगे। अमेरिका में एक दिन में 1,29,000 कोविड-19 केस पाए गए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बाइडेन ने कहा हम जीत रहे हैं, हुक्मरानी के मंसूबे भी बनाने शुरू कर दिए।
ٹرمپ نے بائیڈن کو جیت کے اعلان کے خلاف کیا خبردار، کہا قانونی لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ پینسلوینیا اور جارجیا میں بائیڈن کی لیڈ بڑھی، اب واپسی نہیں ہوگی، کاؤنٹنگ سینٹرز کے باہر ٹرمپ کے حامی جمع۔ امریکی سپریم کورٹ نے پینسلوینیا میں گنتی روکنے کے لیے ریپبلکنز کی درخواست رد کر دی۔ امریکہ کی نئی حکومت نیوکلیئر ڈیل پر واپس لوٹے، حسن روحانی نے کیا مطالبہ، کہا قوم مزاحمت کرتی رہے گی۔ فرانس نے کہا بائیڈن صدر بنے تب بھی امریکہ یورپ تعلقات پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ امریکہ میں 1,29,000 نئے کووڈ کیس، یورپ کی موتیں 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئیں۔ یو اے ای میں مسلمان بھی شراب خرید سکیں گے، لیو ان ریلیشنز کی بھی اجازت، قانون میں اہم تبدیلیاں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، شروعات کرتے ہیں کووڈ 19 سے۔ امریکہ میں روزانہ کے کووڈ کیسوں میں 1,29,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں مسلسل تیسرے دن 1 لاکھ سے زیادہ کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے 50 ریاستوں میں سے 20 ریاستوں میں جمعے کو ریکارڈ کیسز پائے گئے۔ مڈ ویسٹ کی ریاستیں سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ مسلسل 12ویں دن ہاسپٹلز میں شریک کیے جانے والوں کی ریکارڈ تعداد دیکھی گئی، جو 54,500 سے زیادہ ہو گئی۔ امریکہ میں پچھلے کچھ دنوں سے اوسطاً روزانہ 880 کووڈ موتیں ہو رہی ہیں۔ یورپ میں کووڈ موتیں 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر پائی جا رہی ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اٹلی کے کئی علاقوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ یورپ میں دوبارہ کووڈ 19 کا نیا مرکز بننے سے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ AFP نے بتایا کہ اب تک یورپ میں 3,688 موتیں ہو چکی ہیں۔ کئی ملکوں کی حکومتوں نے کووڈ 19 اور اس کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبے بنائے ہیں۔ انگلینڈ کے لیورپول میں سرگرمی سے ٹیسٹنگ کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ ڈنمارک میں بھی سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ گریس میں دوسرا شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ انڈیا کے کووڈ 19 کیسوں میں 50,356 کا اضافہ ہوا ہے اور ایک دن میں 577 لوگوں کی جان گئی ہے۔ کووڈ 19 کے کیسز 84,62,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب تک ملک میں 78 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ کووڈ سے مرنے والوں کی تعداد 1,26,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ملک میں فی الحال 5,16,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں۔ ICMR نے بتایا کہ ملک میں اب تک 11 کروڑ 65 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 161، دہلی میں 64، بنگال میں 55 اور چھتیس گڑھ میں 52 موتیں ہوئی ہیں۔ UAE میں 1,141 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 4 نئی موتیں ہوئی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ رحم کی بنیاد پر موت کو قانونی حیثیت دی جائے۔ ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی۔ یہ بات ایک ایسے وقت سامنے آئی جب ایک دن پہلے ہی جاسنڈا آرڈن نے دوسری بار وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ UAE کے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے اور ملک میں شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عزت کے نام پر قتل کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے۔ شراب کے بارے میں پابندیوں کو بھی نرم کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں UAE کے حکمرانوں کی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو کافی عرصے سے وہ لاگو کر رہے ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب کچھ مہینے پہلے ہی امریکہ کی کوششوں سے UAE نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ سرکاری نیوز ایجنسی وام نے قانون میں ان تبدیلیوں کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے لوگوں کو شراب خریدنے یا پھر اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے ایک لائسنس کی ضرورت ہوتی تھی جس میں یہ وضاحت ہوتی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن نئے قانون کا یہ مطلب ہے کہ اب مسلمان بھی آسانی سے کسی لائسنس کے بغیر شراب خرید سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں۔ UAE میں لمبے عرصے سے غیر شادی شدہ جوڑوں کے ایک ساتھ رہنے پر پابندی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے اس طرح رہنے پر سزا دی جاتی تھی۔ یہ تبدیلیاں ایک ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب UAE میں ورلڈ
ایکسپو کی میزبانی کی جانے والی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس ایکسپو سے زبردست معاشی سرگرمیاں ہوں گی اور کوئی 25 ملین لوگ UAE آئیں گے۔ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے اس ایکسپو کو کچھ مہینے پہلے ملتوی کیا گیا تھا۔ بات کرتے ہیں بہار الیکشنز کی۔ بہار میں تیسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ووٹنگ ختم ہوئی الگ الگ ٹی وی چینلز پر ایگزٹ پولز آنے شروع ہو گئے۔ تیسرے مرحلے میں 15 ضلعوں کے 78 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے، جن میں کشن گنج، کاٹیہار، مادھے پورہ اور سوپال شامل ہے۔ 2 کروڑ 35 لاکھ ووٹرز اس مرحلے میں ووٹ دینے کے اہل تھے۔ اس مرحلے میں 1204 امیدوار میدان میں تھے، جن میں 110 عورتیں ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہی۔ نکسلائٹ سے متاثرہ علاقوں میں ووٹنگ 4 بجے ختم کر دی گئی، جہاں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ بہار اسمبلی کے الیکشنز 3 مرحلوں میں ہوئے۔ اب تمام نظریں 10 نومبر کو ووٹوں کی گنتی پر لگی ہوئی ہیں۔ ان الیکشنز میں JDU BJP اتحاد کا مقابلہ RJD کانگریس اتحاد سے ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے 103 دن بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی کے مطالبات مان لیے ہیں۔ فلسطینی قیدی ماہر الآخر نے اس یقین دہانی پر اپنی ہڑتال ختم کی کہ انہیں 26 نومبر کو رہا کیا جائے گا۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی جیلوں میں کئی فلسطینیوں کو کوئی الزام لگائے بغیر یا کوئی مقدمہ چلائے بغیر لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی قیدی جیل کے خراب حالات پر بھی احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بائیڈن نے کہا ہم جیت رہے ہیں، حکمرانی کے منصوبے بھی بنانے شروع کر دیے۔ ٹرمپ نے بائیڈن کو جیت کے اعلان کے خلاف کیا خبردار، کہا قانونی لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ پینسلوینیا اور جارجیا میں بائیڈن کی لیڈ بڑھی، اب واپسی نہیں ہوگی، کاؤنٹنگ سینٹرز کے باہر ٹرمپ کے حامی جمع۔ امریکی سپریم کورٹ نے پینسلوینیا میں گنتی روکنے کے لیے ریپبلکنز کی درخواست رد کر دی۔ امریکہ کی نئی حکومت نیوکلیئر ڈیل پر واپس لوٹے، حسن روحانی نے کیا مطالبہ، کہا قوم مزاحمت کرتی رہے گی۔ فرانس نے کہا بائیڈن صدر بنے تب بھی امریکہ یورپ تعلقات پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ امریکہ میں 1,29,000 نئے کووڈ کیس، یورپ کی موتیں 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئیں۔ UAE میں مسلمان بھی شراب خرید سکیں گے، لیو ان ریلیشنز کی بھی اجازت، قانون میں اہم تبدیلیاں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔